Hello sister, ano mo name? I'm Farah. Hi Farah. Yes. Okay lang malaman. How old ka na, Farah? I'm 19. 19? Yeah, I just turned 19. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ay, sa brother! Oh, suga lang na. Katawa lagi dayon mo. Wala lang. Kailan mo sa kuha? Brother, I see video. Kailan mo sa kuha? Hello sister. Oh. Say name niya. Julian Blaze. Oh. Kisya ko ban? Ha? Ano ko? Kisya ko ban? Nana my brother. Nana my brother. Ah, no. Nagpunta mo ka diri ah. Nagpunta mo ka diri ah. Nang sister. Nang sister. Ina. Pwede mo sa. Kita mo lang gallery sa gallery sa. Sana sa dito sa CDO. Yeah, sa uptown. Hindi ko na ma-remember. Ay, sa uptown. Yeah. Ay, yes, sa parang uptown. Medyo mingaw siya na wala pa siya tao. Yo, brothers and sisters! Na ako sa Matrix karon. Nakita ko kay Brenda! Brenda Mage Spray! Sila suffers. Hi sister. First time natin nag-meet. Oy, nakik ka na mo. Nakik ka na si Ali. Si dalawa tong vlogger na Chris and Jai katong mag-uyab. No? Hello, Chris and Jai kay Lakato na vlogger. Hello, what's your name? Alexis. Apil ka sa vlog. Wala mo selos? Wala mo selos. Ali. Guys, shout out from Liceo de Cagayan. Liceo. Yeah, party happy is your party. Lahi ba na Savior? Lahi Liceo no? Kasi mo course? Nursing. Ay, healer day ni si sister. Healer mo siya. Uy, doon ka na kayo babala niya. Balance lang si brother. Balance lang, matrix. Okay, wala. Hello. Hi sister. Hi, sister. Hi, brother. What's your name? Pink Tiger. Queen Tiger? Yeah. Mo mo Angga ni mo na. Ngano man na. Kaya ako ang Pink Tiger sa art sa XU. Like, XU na cheer dance. Cheer dancer Yeah. ka. Okay. So unsa man na ka na lupad ka na? Lupad-lupad. Amo ba? Mm. Nice. So si sister single. Yes. Pag mo lupad-lupad, lugar straight ang matrix na. Mag-straight ang net. Ewan ko, balance ba si sister? Balance man siya. Balance. Kaya unsa gani siya kana cheerleader ganito siya. Balance na. Okay. Patindog ras taas. Patindog sa taas. At sa akon. Saan na pag-lock, brother? Ina. Sige, pangutanong ta ka. Sige, unsaon pag-lock? Ano? Shrug. Frog. Yes. Hey! Hello, sister. Hello, brother. What's your name? My name is JC. JC. And what? Ann. Oh. Mga single sister? Yes. Wow, balance. Si brother single. Okay lang, brother? Yes. Ano, doon ang manod. Kaya po, why did you spill ink on your friend? I didn't know. Why are you speaking English? Sabi ba na kung Bisaya ata dire? Bisaya, Tagalog. Bisaya ata dire. Tagalog. Bisaya, stop man din eh.